নমস্কাৰ কমৰেক সুদং সাংক ইলুজাৰ ইউটিউব চেনেল সপা কারসাং তাকারব সাংক ইলুজাৰ ইউটিউব চেনেল সপা লেকদা কমৰেক সুদং সা আনু ভিডিও সব নুলুকল্প বমলাগতং আপুনি কিন্দাক বর্তমান চাকরি লেনলা দুরাক বা বর্তমানৰ আগত কবে চাকরি লেনলা দং अरे चाकरी लेनदनम बा ngolo चाकरी एप्लाई दं ngolo जेतो अपन का तो लैपटॉप बा कंप्यूटर कामां पिला ngolo आगे किंतु अपन का लगदो तो मोबाइल बा एंड्रॉइड ताके ngolo मोबाइल बा एंड्रॉइड আছে ngolo চাকরি বা যিকোনো ngolo এপ্লাই লাদাক কিন্তু চাকরি বা এপ্লাই দং ngolo কিন্তু ফটো বা ডকুমেন্ট করে ngolo সাইজ কমাই প নাম পইরা কিন্তু ngolo কাপ মোবাইল লকছেন কিন্তু সাইজ আৰু ডকুমেন্ট কৰি দক ngolo এমবি বা কেবি করে ngolo কম্প্রেস কৰিব পাৰি কিন্তু ngolo কাপ কম্প্রেসন প্ৰায় ভাগ কিনমা সেংক ভিডিও সে বা সবাক সে সিলক ভিডিও সেংক স ফটো কাপ বা সাইজ ক্রম বা ডকুমেন্ট ক্রম ngolo কমাই যে বা फोटोग्राम का पीडीएफ पर बनाए जे बा पीडीएफ दंगल का फोटो पर बनाए जे अरे खंडर बदंग से वीडियो स लया अरे वीडियो दम बा डॉक्यूमेंट दम बनाए नाम आगत पर बा डॉक्यूमेंट दम साइज कमाई दो पंगुलु अको एप्स हम लागे जे दम सिलो से वीडियो स लुकान बेसा आरंभ बोला सा मुलंगुलु प्रथम पंगुलु अरे एप्स दक आमी नकन गले प्रथम किन पाय अरे एप्स दक आमी होल डक स्कैनर हमना पाय नतबा एडोब स्कैनर हमना सिन पाए अकल पान तो अपने कि एकदम अकल पाए जो प्रथम बगिब पाए गूगल प्ले स्टोर गूगल प्ले स्टोर गलो पाए डक स्कैनर ना सार्च ला डक स्कैनर ना सार्च नाम लगे लगे डक स्कैनर हमना सार्च नाम लगे लगे ngolo पे कापा दं से डॉक्यूमेंट स्कैनर बा पीडीएफ क्रिएटर हमना दं बा ngolo पाए से वॉल ऑफिस बा डक स्कैनर पीडीएफ हमना दं किंतु आदम ngolo यूज sem bolong ngolo यूज माया बा sem ngolo यूज मा ओकोदम यूज ना ngolo बा ngolo यूज ना ngolo यूज ना तालंग का आजी को से नतुन पाक मोबाइल से लगा तुमको माने से रेकॉर्ड से आजी लगा तुमको पिला आजो केलमेली काम दो बारो मेन सिबिला मुदो आदम ओकाइदो पंगले से पादो डॉक्यूमेंट स्कैनर बा पीडीएफ क्रिएटर सम म ऑलरेडी डाउनलोड ला मतौ एमपिला से डाउनलोड माबो किंतु से को से एप्स दम डाउनलोड मादु जे बा बोलो डाउनलोड गेला हिलाय पर सो मुल प्रथम पर ओपन दो पाए जेतो तो ngolo open पाए से open okaidam ngolo से open akodam kapa dong adam ngolo click पाए ओके तो आमी क्लिक करिब लागिब adam ngolo क्लिक तो जेतो ngo install la mata gong ampila ngoko डाउनलोड panam kama bong ampila से एडभार्टाइज केटांग जो डाटा ऑनलाइन बता ampila एडभार्टाइज दम काइक दong spang ngolo प्रथम पर से कैमरा कोलांग बा फोटो दुमालाय से ओकलना से कैमरा बसम काइक ऊपर फोटो आग दं बा कैमरा बा फोटो पिक्चर करो आदम क्लिक लां बा से कैमरा सम और फोटो दम क्लिक लां से फोटो पाए फोटो पा दं से फोटो करि दं दक जे कोनो एटा समय क्लिक पाबो दन दम एटा आंगल सुपा करे डॉक्यूमेंट नाम बोलंगल सिलेक्ट आबो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट नाम लगे लगे साजो को देरि पाए कारण डाटा डाउन কৰিছো डाटा অফ অফ सुपा काइक तो भाई सुपाक सामगलो जूम लासिन काला दाक बांगलो सो मस्जिद जी को नीला रख बा आमी आकोरम से आगे आलुक सुला रख सो ngolo जेतो से वीडियो आसा मेन काम तो है कि पीडीएफ बा डॉक्यूमेंट ngolo साइज दम ngolo काप कमायन बा काप बरायन बा ngolo पीडीएफ बा फोटो ngolo काप डॉक्यूमेंट पर बनाय दम ngolo काप नाम पिया एमपिला सुपाक ngolo आसा कलर दं रोटेट दं सिग्नेचर दं और ngolo गमांग से आते माय ngolo डायरेक्ट सम निपो पाए बा कोन गोल से ngolo टिक्सन को मालाय से ओकला से टिक्सिन को दं से टिक्सिन दम ngolo निपो पाए से टिक्सिन दम नेतो ओके सुपाक गनाम लगे लगे से सेव ऑप्शन को पाए नतुबा ओपन वीडियो ngolo ओका सिलेक्ट पाए से ngolo सेव ऑप्शन को दं adam ngolo बस सेव हमना आकर को दं adam ngolo क्लिक पाए सेव करिब লাগিব
pertama ngulu save popamai karena ngulu ke already kam de dura ko kam de dura ngulu size dam khamai panam ba borai panam ko dong ngulu to se kapa dong ngulu ke se compressor na dong ba ngulu watermark dong ngulu aga kami nam click sula dang na ba open with dong ngulu click kintu ngulu ke kam doise compress kora to মানে size dam ngulu khamai ba borai nam dam gotike ngulu compress click to se ngo photo da click kora ngoke already okay nam da 44 kb kodak ba 44.54 kb dak গতিকে যদি ngulu কমাই পম না মই লঙলো সে সিন কদা রে 1 মিনিট সে সিন কদে দং আদম ngulu আপ ডাউন স্যাম্পল সে আপ ডাউন লগে লগে ইয়াত কিমান 26 kb কো বাত কাং কই কাপা দু সে 56 বা 21 kb আছে বা আদম ngulaকো কমাই লাদা স্যাম্পল কমাই লাদা গতিকে যেহেতু এটা পটুদা ngulu ডকুমেন্ট কাপা মই না kapo dokumen monam laga ngulu protom pa so open with them ngulu click popai so open with them click to ba open with na sorry open with them ngulu save do ge popai save do gela ngulu sob jpg un ba photo mulo save mulo photo pa save la jpg click gela notoba pdf do ngulu save la je ngulu pdf pa save mulo ngulu pdf pa click to pdf pa click nam loge loge ngulu my documentation save la dang notoba my internal storage select download save la malai notoba save cloud dosin save la malai notoba google drive dosin save la malai email muligel notoba send email send la spangulo save yes internal storage so gotike internal storage mulo click ya loge loge hoy gol supangulo allow access damulo so kaparang so mulo click ya adum click nam loge loge file do से allow dong ngulum click pa oke allow nam loge loge save ho jabo mane bu file bo pdf isap pa duye ko ada pdf dong ngulum supak kain kapa kain je dong foto dong ngulum kanam lega pangulo file dong ngulum select to so document duye debu se document se pdf screen na rumala se pdf sam click pa se pdf sam click mula document apa pa lendong ko koi gire odok sa video se koi kala dumel ngok channel sam like ko mo bilang odok comment koi bilang kapo video je ai do je ai maji odok share ko mo bilang odok subscribe dam mit 500 ka sa yepa